bersama. Mudah-mudahan kesembuhan kita juga semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah, kesabaran, sehingga bisa membimbing dan mengayomi kita semua. Dan tak lupa juga yang saya hormati para bapak-bapak hadirin pengajian rutinitas, yaitu Majelis Ratibul Haddad yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya doakan mudah-mudahan para bapak-bapak yang hadir di sini juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala rizkinya, dikabulkan segala hajatnya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai beribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan paling utama yaitu nikmat sehat walafiat. Ya, pada kesempatan malam hari ini yang sangat mulia ini, kita semua bisa bersilaturahmi, bersatu, berkumpul dalam rangka di Majelis Ratibul Haddad, yaitu di Perum Kriya Sutra Balaraja, tepatnya di Blok A9 nomor 11. Mudah-mudahan dengan perkumpulnya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam marilah kita limpahkan kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabiin yaumil qiyamah. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama niatkan dalam hati kita untuk pembacaan zikir Ratibul Haddad. Mungkin dengan wasilahnya kita berzikir, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu diberikan kesehatan, dikabulkan segala hajatnya, dan insya Allah yang sedang punya hajat Allah kabulkan, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kita diberikan kesehatan seperti sedia kala. Para bapak-bapak hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita mulai. Yang pertama yaitu seperti biasa pembacaan zikir Ratibul Haddad yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Asep Puji. Namun setelah pembacaan Sohibul Ratibul Haddad, marilah kita sama-sama dengarkan kupasan dari isi yang kita baca ini, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Hafi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Baiklah bapak-bapak, sebelum acara mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini lancar dan mendapat keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini aku kuliatin syariah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzikrihi sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah bapak-bapak kita bersama-sama membacakan Ratibul Haddad yang akan langsung dipimpin oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Puji. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembacaan Ratibul
Adet. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, wabil khusus kepada guru kita yakni Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab, Sahibul Fadilah Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab, dan juga guru kita Abah Kiai Sakibi. Mudah-mudahan orang-orang tua kita juga Abah Haji Edi, orang tua saya Umina Salamah bin Mukri, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa likulli nabiyyin salihah wa ila khadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Wabil khusus saudara kita Bang Jali, informasinya sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Bang Jali penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kesembuhan, panjang umur, sehingga bisa berkumpul bersama kita. Barokah wassalamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Sekali lagi wabil khusus kepada almarhumah Ibu Aisyah binti Hanim, saudara Bapak Sang Haji yang kemarin meninggal dunia pada hari Kamis tepatnya pukul 11 ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. La dunya wa likulli nabiyyin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ya ahlahu summa ila roha almarhumah Aisyah binti Hanim Umul Quran sayyidillahil umul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Wabid ya Basit ya Khabir ya Rabi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakim ya Adl ya
مقدر يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وحيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا يعفو يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مسد يا جميع يا غني يا مغني يا مهدي يا منيع يا ضار يا نبيع يا مرور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لصاحب الربيع وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن
ورسلك لا نفرق بين أحد من رسلك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين انفشار الظالمين يا قوي يا متين انفشار الظالمين يا قوي يا متين انفشار الظالمين أسرع الله من المسلمين صرف الله شر المدين أسرع الله من المسلمين صرف الله شر المدين أسرع الله من المسلمين صرف الله شر المدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا شميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا شميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا شميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasarrafa wa kafama wa majjada wa azza wa radiyallahu ta'ala an ahlil baiti tayyibin tahirin washabihi wa akramina wa aswadihi tahirin tahirat ummahatil mu'minina wa tabi'ina lahum ihsani ilaihi yaumiddin wa alaina ma'hum bihim birahmatika ya rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah li Sayyidina wa Qurbatina al-Fakir wa Qurbatina al-Fakir al-Muqaddami Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'i wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi bi anna Allah yuhri darajatihim bil jannah wa yunawwiru dara'iyahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Al-Fatihah li jami' sadatina syufi'ati wa jami' awliya'illahi ta'ala min masyariqi ardi illa maghribiha bariha wa bahriha bi'anna Allah yuqaddisu arwahum bil jannah wa yunawwiru dara'ihum wa yu'iddu alaina min barakatihim wa asrarihim
وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلهقنا بهم بالخير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لصاحب الرد بالقطب الإرشاد وغاسل البلاد سيدنا حبيب عبد الله بن علي عبد الله بن علي الحداد وأصوله وأمره بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائبهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لنا ولكم يا هادرون بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سله ما يرضي الله ورسوله ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يحبهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويغفرهم سر المؤمنين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل البيت وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك بحق ونسألك رضاك. اللهم نسألك بحق الخاتم وعظمته وسمعنا مساني والقرآن العظيم أن تنفعنا بكل خير وأن تقبلنا بكل خير وعنا بأهل خير وأنت معاملتك يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأنت معنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا في بعدين
آل وفرش وفتنة ومرس وغير إنك ولي كل خير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولأحساننا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أسر لنا سعانا كله اللهم أجرنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا وارضنا وعنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر من لذتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا يا عليم السر من لذتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا يا عليم السر من لذتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمن الخائفين أمن مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يجل قلت بنا بما نجل إنك لطيف لم تجل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يجل قلت بنا بما نجل إنك لطيف لم تجل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نجل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا الله توبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله توبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله توبة توبة مغفرة
والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا موالاه جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا موالاه جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا موالاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita niatkan hati kita bahwa kita mudah-mudahan selalu istiqomah dalam membacakan surat Sahihul Ratibul Hadad. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita menjadi akhirat yang husnul khatimah. Dapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbana tarhamna bi anana tarhamna wa ana sirruna ala asrarna fa'tum alaina tauba kasiru kulla tauba wasulana umrati wa amini rawati واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فاكرم وجود المنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الهدي وآله وصحبه وعبادة الصحبه والحمد لله بالبدر والتنائي Amin ya Allah ya Rabbal. Taqabbalallah doa qabul ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Semoga bacaan latih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan air yang kita bawa ini menjadi air karomah atau air obat untuk kita dan keluarga kita, sehingga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang sudah merasakan pembacaan tadi ya Rabbana tarhamna ya, apabila kita tidak hadir duduk di tengah-tengah ya alhamdulillah ya. Yang sudah kita baca kita nggak sempat hadir ya, ada alasan apapun itu akan sakit Pak ya. Kayak ditusuk pedang, ujung pedang itu disulat. Saya merasakan mendengar ini ya Rabbana tarot bisa lewat doang nggak ngaji ya, perasaan sakit ya. Saya merasakan itu ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah mengamalkan ini kita doakan mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah ya. Hidayah ya. Saya yang merasakan penyesalan yang sangat luar biasa pada saat itu ketika saya lewat mendengar ini ya Rabbana tarotuna, udah saya amalkan, saya lepas
sakit ibarat kayak diiris sama silet hati gitu, hati saya. Mudah-mudahan Bapak-bapak selalu istiqomah. Amin. Pegang kanan kiri banyak ya gangguan apa tetap pegang ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Apalagi kita kreatif sudah dibawa sama guru kita, diterangkan sama beliau, dikupas. Kupasnya enak lagi, lembut ya, kasar. Coba kalau dikupas kacang digigit sama kulit-kulitnya, nggak enak, pahit ya. Ini mah enak dikupas, ya dibahas. Tinggal kita dengerin, pakai dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai amalia untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Guru kita Akhirul Kiram dalam menghadapi waktu dekat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi bil amni wat ta'lim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para segenap jamaah ratib al-haddad yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, terkhusus terkhusus kepada para guru, kepada para kesepuhan, orang tua, berkhusus orang tua kita Abah Haji Edi, juga kesepuhan kita Bapak Nando, Bapak Didi, juga kepada guru kita Ustaz Asep, yang kita doakan mudah-mudahan para guru kita, kesepuhan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang manfaat, barokah, dan mampu untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduknya kita di sini bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala keinginan dan hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang memiliki yaitu kesulitan Allah permudah. Mudah-mudahan kita semua kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kembali berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan untuk kita hadir di tempat yang baik ya. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada setiap hamba-Nya, kepada semua hamba-Nya. Anugerah dan kenikmatan ini hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki ya. Semua orang Allah berikan kesehatan, semua orang diberikan oleh Allah waktu yang kosong, yang luang, tapi tidak semua dari mereka Allah berikan
kekuatan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis zikir seperti saat ini. Banyak di antara teman dan saudara kita, mereka tidak sibuk, ya, mereka tidak sakit, tapi karena Allah sudah menentukan mereka tidak ditakdirkan untuk duduk di majelis ilmu, tidak akan bisa. Tapi subhanallah, alhamdulillah, kita malam hari ini Allah takdirkan untuk duduk di majelis ilmu, di majelis yang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa salawat salam semoga tercurah kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, para pengikutnya. Kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau di dunia hingga di akhirat. Amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mengupas kajian Ratib Al-Haddad, kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Di antaranya yaitu Sayyidul Walid Murabi Ruhi Abuya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf, dan juga guru-guru kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, Allah mengangkat derajatnya, Allah lapangkan dan luaskan di alam kuburnya, Allah berikan terang, Allah berikan cahaya di dalam kuburan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan mereka kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru-guru kita yang masih ada, Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf, dan juga Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kaf, Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syatibi. Mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat, panjang umur, ilmu berkah dan manfaat, dan juga mudah-mudahan mereka semua kuat dan untuk membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala ad-dhikru ats-tsalits 'ashar. Qalu sahibir ratibi nafa'allahu bihi ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Qala bi syarhi fahadani ismani aidan min asma'illahi ta'ala al-husna allati amara Allahu ibadahu al-mu'minin ay yad'uhu biha fi qawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. ولخاصية هذين الاسمين الجليلين ومناسبتهما للاستعاذة طلب منه سبحانه وتعالى كفاية شر الظالمين كما ناسب طلب الوفاة على الإسلام عند ندائه بيد الجلال والإكرام. تعرف بذلك غوص سيدنا نفع الله به ورضي الله عنه على جواهر المعارف وتبحره في أسرار اللطائف. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Zikir yang selanjutnya yaitu zikir yang ke-13. Kemarin sudah kita bahas zikir yang ke-12, zikir ya dzal jalali wal ikram wa misna ala dinil Islam. Di zikir yang ke-13 ini
adalah berupa ya qawi ya matin iktisyarat zalimin. Ya qawi ya matin. Ya qawi ya matin ini termasuk daripada Asmaul Husna. Ya qawi, wahai zat yang kuat. Ya, qawi. Ya matin, yang kokoh juga, yang kuat, yang tangguh. Ikfi syarra zalimin, ikfi hentikan syarra zalimin, syarra keburukan, kejelekan az-zalimin, orang-orang zalim. Itu zikir yang ke-13 itu artinya seperti itu kurang lebih ya. Nah di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai zikir ini sama seperti memulai zikir yang ke-12. Beliau memulai dengan menyebut Asmaul Husna. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, memang ketika kita memohon kepada Allah, hendaknya terlebih dahulu apa? Memuji Allah. Memuji Allah. Itu adabnya, itu etikanya ketika kita berdoa. Nah beliau pun Habib Abdullah melakukan hal tersebut. Ya, terlebih dahulu sebelum beliau menyampaikan permohonan kepada Allah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kalau di sini Asmaul Husnanya yaitu ya qawi ya matin. Ya matin. Memang sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah, ya, kata Allah apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, yang bagus, maka kata Allah fad'uhu biha, maka memintalah kepada Allah menggunakan Asmaul Husna tersebut. Terserah mau yang mana, ya, bebas. Ya. Artinya intinya sebelum kita mengutarakan apa permohonan kita kepada Allah, apa doa kita kepada Allah, terlebih dahulu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Kemudian di sini Al-Habib Alwi bin Ahmad, ya, cicit dari Al-Habib Abdullah, menerangkan bahwa keistimewaan dari Asmaul Husna yang dua ini, ya qawi ya matin, ya, dua Asmaul Husna ini, yaitu keistimewaannya adalah di sini bermakna bil isti'adzah. Isti'adzah itu meminta perlindungan. Ya. Jadi kalau kita mau berlindung, ya, dari hal-hal yang buruk, ya, kita maka menggunakan Asmaul Husna-nya ini, menggunakan Asmaul Husna yang dua ini, ya qawi ya matin. Ya. Dan luar biasanya di sini zikir ini ketika kita resapi, renungi, maka kita akan mendapati diri kita ini sangat-sangat lemah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang, ya, mengakui bahwa yang maha kuat hanya Allah, berarti dia merasa dirinya lemah. Dan memang inilah sifat seorang hamba di hadapan Tuhannya, harus selalu merasa lemah. Ya, dan merasa kuat. Karena itu tanda dari kesombongan. Merasa kuat, merasa hebat, itu tanda sombong. Kalau orang sudah merasa lemah, itu menandakan dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa, ya, walaupun kita lemah, menyadari diri kita lemah, selama kita berpegang teguh kepada Allah, maka kita akan kuat. Gitu ya. Karena yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hebat dengan kekuatan yang kita miliki, baik kekuatan harta, baik kekuatan dudukan dan jabatan. Semua itu tidak akan bisa kuat kalau bukan Allah, ya, yang menakdirkan, yang menguatkan. Ya, gitu.
Kemudian juga di sini zikir ini ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga banyak orang-orang yang tidak suka sama beliau, ya, apalagi sekelas kita. Makanya Habib Abdullah mengajarkan zikir ini. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka sama kita, orang-orang zalim. Ya. Nah, supaya menghindari kezaliman orang yang zalim, keburukan orang yang buruk, Habib Abdullah mengajarkan zikir ini. Sebagaimana Nabi, seorang Rasul, seorang makhluk yang dicintai oleh Allah pun berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri kulli dabbah. Bahkan Nabi bukan hanya dari orang-orang zalim meminta perlindungannya, dari semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini, Nabi pun berlindung kepada Allah. Ya, wa min ghalabatid dain, bahkan Nabi berlindung dari apa? Dari hutang. Kita nggak bisa lepas dari hutangnya. Memang Nabi pun berlindung dari hutang. Ya. Karena hutang ini berat urusannya. Kalau sampai kita wafat belum bisa dilunasi, ya, kalau orang yang menghutanginya tadi belum ridho, belum ikhlas, ya sangkutannya sampai ke akhirat nanti. Ya, saking berdampak buruk hutang ini kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, makanya jangan berarti Nabi melarang berhutang, bukan. Tapi berusahalah kita jangan sampai mudah ya untuk berhutang. Ya. Berhutang boleh di dalam Islam, ya, asal sesuai dengan tuntunannya. Gitu ya. Dan juga Nabi berlindung dari qahril rijal, dari kekuatan-kekuatan orang-orang yang memiliki kekuatan. Ya. Sekelas Nabi ini sudah pasti maksum, ya, terlindungi, ya. Beliau saja berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk, yang jahat, apalagi sekelas kita. Ya, maka lebih pantas lagi kita memohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan dari hal-hal yang buruk, ya, dari hal-hal yang jelek yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian juga di sini, ya, Al-Habib Alwi menjelaskan bahwa ketika kita memahami zikir ini, ya, tadi ya qawiyamatin iktisyarat, wahai zat yang maha kuat, yang maha kokoh, hentikanlah keburukan orang zalim. Kata beliau, doa ini manfaatnya bukan hanya untuk orang yang mengucapkannya saja, ya. Bahkan kata beliau, doa ini, zikir ini manfaatnya untuk semua orang-orang muslim. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan ikfisyarul zalimin, ini kan umum. Ya, hentikan keburukan orang zalim, baik dari diri kita sendiri ataupun dari orang muslim yang lain. Doanya umum, bukan khusus untuk kita pribadi yang berdoa. Ya, artian manfaatnya kembali kepada si pembaca, juga kepada orang-orang muslim yang lain. Ikfisyarul zalimin, hentikan keburukan orang zalim, baik dari kami ataupun dari saudara-saudara kami muslim yang lain. Doanya umum, jadi sifatnya umum. Jadi manfaat doa ini untuk kita pribadi dan juga kepada orang muslim yang lain. Dan bahkan yang luar biasanya, zikir ini dan doa ini, ya, saking luar biasanya ilmu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, doa ini bukan hanya manfaatnya untuk kita dan orang-orang muslim yang lain, bahkan manfaatnya untuk orang-orang zalim itu sendiri. Kenapa demikian? Karena di sini
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memakai kata ikfi. Ikfi itu hentikan. Artinya hentikan supaya orang-orang zalim tidak berbuat zalim. Artinya apa? Orang tersebut terselamatkan dari perbuatan zalim. Gitu ya. Jadi kita tidak mendoakan jelek kepada orang zalim. Di sini Habib Abdullah mengajarkan luar biasa di zikir ini. Ada zikir yang ke-13. Jadi tidak mendoakan orang yang jelek, orang yang yang zalim, tidak mendoakan jelek orang yang zalim. Bahkan maknanya di sini ikfi syarra zalimin, hentikanlah keburukan orang zalim. Artinya jangan sampai orang zalim itu berbuat buruk. Artinya dia orang zalim tersebut selamat dari perbuatan buruk. Ya. Ini maknanya dalam banget kalau kita kaji ya. Makanya di sini Habib Alwi mengatakan Sahibul Rotib tidak mendoakan orang zalim dengan keburukan. Kalau Al-Habib Abdullah mendoakan orang zalim dengan keburukan, maka bukan ikfisyara zalimin bunyinya doa tersebut. Apa? Ahliki zalimin, hancurkan orang-orang zalim. Kalau Habib Abdullah menginginkan orang zalim ini binasa. Tapi Habib Abdullah saking memiliki rasa kasih sayang terhadap orang zalim sekalipun, maka beliau doanya ikfisyara zalimin, hentikan keburukan orang zalim, supaya orang zalim tersebut selamat dari perbuatan keburukan, dari perbuatan buruk. Ya, luar biasa. Berarti doa ini ya manfaatnya tadi kepada diri kita sendiri, kepada muslimin yang lain, juga bahkan manfaatnya kepada orang zalim itu sendiri. Tidak mendoakan jelek pada orang zalim. Ya, jangan, makanya sekaligus sezalim-zalimnya orang jangan kita doakan buruk. Ya, apalagi dia statusnya muslim, saudara kita seiman seislam, jangan didoakan buruk. Nah, coba lihat Nabi ketika berdakwah ke Thaif. Ya, ketika beliau berdakwah ke Thaif ditemani oleh sahabat beliau Sayyidina Zaid bin Harisah, ketika datang ke kota Thaif dengan harapan disambut baik, ya, banyak orang yang mau masuk Islam. Ternyata ketika Nabi datang ke kota Thaif, beliau apa? Dilempari batu. Ya, dilempari batu, bahkan sampai kening beliau berdarah. Ya. Gitu ya. Itu kan orang zalim, jahat, iya kan? Tapi lantas ketika Nabi dilempari batu, kemudian beliau keluar dari kota Thaif, beristirahat di satu kebun di bawah pohon, ya. Nabi beristirahat di situ, datang malaikat penjaga gunung. Ya. Kata malaikat tersebut, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya timpahkan gunung ini kepada penduduk kota Thaif supaya mereka binasa? Laksanakan. Ya. Ini permohonan malaikat kepada Nabi. Tapi jawab Nabi apa? Oh, kalau kita mah laksanakan, gaskeun. Ya enggak? Gempur. Ya kan, kita kalau sama orang yang jahat sama kita kan seperti itu ya. Ya. Tapi jawaban Nabi luar biasa. Jangan, kata Nabi lah. Jangan. Sekalipun mereka zalim. Ya, kalau Nabi mau, ya tinggal oke doang. Ya enggak? Tapi Nabi enggak. Ya, beliau bahkan mendoakan orang yang menzalimi beliau. Apa doa beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Kata Nabi, berikan petunjuk ya Allah kepada kaumku tersebut, ya, karena mereka tidak tahu. Ya. Jadi membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Mampu nggak kita membalas keburukan orang lain dengan kebaikan? Itu pertanyaannya. Ya. Makanya Nabi itu level akhlaknya, ya, dalam level akhlak itu akhlak azimah. Dalam Al-Quran Allah memujinya dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin
azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak perangai azim, agung. Jadi apa namanya, akhlak ini runtutannya ada 3, levelnya ada 3 ya, ada namanya al-akhlak al-hasanah, akhlak yang baik. Hasanah itu seperti ini, jadi kita membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang setimpal, itu namanya akhlak hasanah ya. Kemudian ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji ini membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang bukan setimpal, dilebihkan. Kalau Pak Wahyu ngasih saya 50.000 misalkan, ketika Pak Wahyu lagi butuh, saya tolong juga. Bukan 50.000, saya tolong 100.000. Amin. Nah, gitu. Itu secara simpelnya. Itu namanya akhlak mahmudah, membalas kebaikan orang lain dengan balasan yang lebih gitu. Ya. Nah, ada akhlak azimah. Nah, ini levelnya Nabi, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Contohnya tadi, walaupun dilempari batu, ya, dilempari kotoran, bahkan dahi beliau sampai berdarah, beliau enggak membalas keburukannya dengan keburukan lagi. Bahkan Nabi mendoakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la yahtadun. Nabi mendoakan baik, enggak nyumpahin. Kalau kita kan nyumpahin. Kalau ada orang yang jahat sama kita, ngelihat dia susah, nyumpahin, syukurin loh. Mampus loh. Itu jeleknya kita tuh. Iya kan? Tapi Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan, tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Ya, gitu. Maka Habib Abdullah di sini mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Habib Abdullah tidak mengatakan hancurkan orang zalim, enggak, tapi hentikan perbuatan orang zalim, supaya orang-orang tersebut terselamatkan dari perbuatan zalim. Gitu. Ini luar biasa zikir ini kalau kita kaji. Ya. Jadi jangan sampai di hati kita ada rasa benci sama orang yang tidak senang sama kita. Jangan. Ya. Gitu. Karena itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau berbuat buruk kepada diri pribadi kita, maafkan. Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, Nabi itu ketika kepribadian beliau yang diganggu, yang dihina, yang dilecehkan, Nabi itu pemaaf, gitu, nggak pernah marah, gitu ya. Kecuali kalau seandainya yang dihinakan, yang diremehkan itu agama, berbeda cerita itu, baru Nabi marah. Kalau kita mah kebalikan Nabi sih. Kalau hak kita pribadi, pasti kita marah. Tapi kalau agama yang dihina, agama yang dicela, adem ayam aja, kayak nggak ada masalah gitu. Bener ya? Nah, kita terbalik, ya terbalik. Artian sikap kita dengan sikapnya Nabi Muhammad. Jangan sampai. Ya harusnya ketika hak pribadi kita itu diganggu, dihina, kita maafkan. Tapi kalau agama yang diganggu, yang dihina, dicela, kita harus marah. Ya, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jadi zikir ini manfaatnya, kata Habib Alwi di sini dikatakan, manfaatnya bukan hanya untuk orang yang membaca zikir tersebut, doa tersebut, tetapi manfaatnya juga kepada orang muslimin. Jadi orang muslimin terselamatkan dari perbuatan orang-orang zalim, dan bahkan orang zalim itu sendiri terselamatkan dari perbuatan zalim. Jadi kita di sini mendoakan diri kita, mendoakan orang-orang muslimin, dan juga mendoakan orang-orang zalim supaya terselamatkan dari perbuatan zalim. Jam berapa ini? 10. Nah, mungkin udah ya. Banyak-banyak. Udah setengah 11 soalnya. Siap. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari
keburukan orang-orang zalim dan juga menghentikan perbuatan orang-orang zalim, sehingga kita semua kelak yakni di akhir hayat kita Allah tutup dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ba'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil fatihah wa bisyiril fatihah wa birahmatil fatihah wa minjil fatihah ya faridal hamil kasibah wa minadakil bala ya Allah ya lakal barahman ya lakal bala ya rahim da'ahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi salam wa akhiru da'ahum alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa